بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفوني أنبو سلام بلا كفوني ديان فانتنا نبلا نيني كبارو ياسين من بايه كبور دنفون كسون هرما يرو على صلى الله عليه وسلم كالا سي سندولا بلا كفوني ما mɔgɔ yɛrɛ ma se sun dɔ la ka bɛn jangaro ni banaw ma o fana ta bɛ nin kuma na ni sunkalo bɛ ban waati waati sun dɔ la kelen-kelenna bɛɛ la kafoni ka kan ka zaka dɔ bɔ n'a bɛ zakatul fitr sunkalo laban zaka silama kelen-kelenna bɛɛ n'a bɔli ka kan kira ko sallallahu alaihi wasallam farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas ko ala kɛra ka fardayali kɛ ka diyaboyali kɛ zakatul fitri bɔli la sundola ye ani min ma sun yɛrɛ don munna fɔla ko an ye zakatul fitri bɔ kun jumɛn de b'a la sundola kɛla ɲaɲa i sɔnna wa i ma sɔn wa k'i to sun na i da na kuma dɔ fɔ i sɔnna wa i ma sɔn wa i ɲa kɛtɔ fɛn dɔ ye la donc fɛn minnu nana ka na an ka sun ma nɔgɔ an y'aw ka fɛn ye fɛn min ni an n'a filɛli tun man kan an daw ye kuma fɔ an ni kuma minnu fɔli tun man kan sun ye fɛn ye ala mako bɛ sun baraji dafa ni gilimanba de la alaw ta ala tɛna anw ka sun garde la ka sɔrɔ poussière ni nɔgɔ b'a la o kosɔn a fɔla ko an ye zakatul fitri bɔ a bɛna ka na mun kɛ anw ka sun na tuhuratan lis-sa'im seniya le sun dɔ la kelen-kelenna bɛɛ a b'i ka sun seniya min al-lagwi war-rafath i ka manamanakan dɔw fɔ i da ka manamanakan dɔw fɔ walama fɛn dɔ yɛrɛ bɛ min bɛ adamaden sama ka taa jɛnɛyaw n'a ɲɔgɔnnaw la hali n'i m'a wale mais i ka zakatul fitri bɔli le a bɛ komi i ka sun baraji bɔla ka nɔgɔw b'a la defo dɔw yela i ka filɛli ni fɔtaw la zakatul fitri bɛ komi ji le a bɛna k'i ka sun baraji ko k'a seniya ka gbanbaw ni fɛn bɛɛ bɔ a la i ka sun baraji bɛ se t'a la alaw ta ala bara a dafani bɛ nafa wɛrɛ b'a la min n'o tɛ kelen ye k'a yira ka i la k'a fɔ seli le setɔni an ye zakatul fitiri bɔ tile kelen walama tile fila jan n'an ye taa seli kɛnɛ la mun na ka d'a kan ala ma adamaden bɛɛ kɛ kelen ye dɔw bɛ yen k'o ka fisa u bolo o denw ka selifani ko o bɛɛ n'a ka fɔ nɔgɔyala dɔw bɛ yen dumuni min kɛtɔ selilon a nɔgɔyala alaw ta ala ye kolasɔnniya kɛ dɔw ye mais dɔw bɛ yen balo min kɛtɔ selilon t'a bolo fɛn minnu ditɔ denw ma o t'ale bolo ala tɛ fɛ anw ye na ka na nin karo belebele min sun dɔ la an bolo n'an ye ala ɲɛsaranya sɔrɔ n'an bɛna bɔ nin sunkaro la seli min n'an ka kan k'a kɛ n'a bɛ kɛ ka sunkaro seli ye an ni bolokolon se bɛ min ye wa se tɛ min ye wa an bɛɛ ye jɛn ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ɲagaɲaga ni sawa ye ani dusulajigi donc ko anw fana ye dɔ bɔ an kun walama ninnu ye dɔ bɔ o kun ko an y'a di jɔnw ma maa minnu n'a minali ka kan a bɛ fɔ maa minnu ma ko dɛsɛbagatɔw k'o la sawa k'o dusu suma o ye seli kɛ diya bonda kɔnɔ o ye seli kɛ ni dahamu ye quelle que soit leur pauvreté ensemble on doit se réjouir ensemble zakatul fitri ka bolokonu la sawa ka yira k'o la k'a fɔ nin seli ye sawa don ye sunulon tɛ jɔrɔlon tɛ nisɔndiyalon ye selilon bɛɛ sawani bɛ ɲɔgɔn na mais i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ selilon bolokoloya yɛrɛ nɔfɛ a bɛ dan kelen na a tɛ se labɔla ka d'a kan a ka kan ka fɛn min di a denw ma k'o ni lasawa o t'a bolo a denw tɛ taa selimafo la o tɛ donfani ɲuman don o kan na ko an ye zakatul fitiri di mɔgɔw ma o fana ye dumuni kɛ a lon kɛra ka waati la sɔrɔ sali la zakatul fitiri tun bɛ bɔ suman de la dumuni balo min bɛ jamana kɔnɔ so kɔnɔ o le fana ye sunna ye ka zakatul fitiri kɛ suman ye k'a di mais abu hanifa anw bɛ jamana minnu kɔnɔ nin min ye tubabula ameriki ni europe ye est ce que zakatul fitiri di wari la est ce que a bɛ bɛn walama a tɛ bɛn bilasilani min kɛla ka bɛn o ma anw bɛ jamana minnu la komi n'i ye europe ta faransi belgique espagne n'a ɲɔgɔnnaw ameriki canada ele ye suman ta k'i bɛ taa di bolokolo ma yan bolokolo makoba tɛ suman na monsieur tunkara o tɛ wa
bon elle be suman ta kata di bolokolo ma parce que suman e kan ka di ale makoto la donc olu ka ni yoro le mafle ka ye ka fo desebato mako be mina ka ben jamana situation ma ko be se bola na folo la donc an ka doni kala sabatini chama o fana kan ni ko la daga ka ben yoro le ma Europe signal boy peut-être que yere la ka fo fiye malota ou bien kabata kibeta di bolokolo de ma Europe akuma be shaya bon kiti folo min fola sosoli yere tola zakatul fitri ka kan ka bo sumane la o le kera ka tasla o le ala kera ka sunay mais bolokolo munu be jamana gbaraw la diyan fan gbaraw fe a waati la nafolo kashi be nafa min ɲa olu ma o ka bon ka tɛmɛ k'i ye balo ta ka taa d'o ma o kosɔn n'i sela ameriki ani n'i sela an fɛ yan tubabu la zakatul fitiri bɛ bɔ nafolo la ka bɛn kun min ma kun de ye ten n'o tɛ zakatul fitiri ka kan ka bɔ suma de la sika yɛrɛ t'o la mais bɔda di la ka bɛn abu hanifa nana ni miiriya min ye ni bi caman bɛ nin miiriya kan tubabu la ka da kan n'i fana y'a analyser k'a lajɛ dɔw b'a fɔ ko mɛ munna bɛ bɔ wari la o tuma ala kɛra ka waati la wari tun tɛ yen wa ni k'i bɛ compareli kɛ o ma i bɛ fili zakatul fitiri bɛ bɔ suma de la k'a di dɛsɛbagatɔ ma an y'o fɔ monsieur Kocha sɔsɔli t'o la o le sabatini mɛ o le fɔni mɛ mais tubabu la a bɛ bɔ min kɛla nafolo la daluya tala yɔrɔ min na n k'o le fɔni adama n bɛnna saba ma ni lele ko ko ayi k'i tɛ sɔn daluya ma an b'a f'i ɲɛna ko c'est que toi tu as un problème avec nous les Européens ou bien toi tu as un problème avec nous les Américains dina i b'a mafilɛ zakatul fitiri bɛ di la ka bɛn kun jumɛn de kosɔn dɛsɛbagatɔ ma k'o ka jɔrɔ ni tɔɔrɔya ni bolokolonya ni dɛsɛ min b'o kan k'a datugu k'o bila sawa bonda kɔnɔ ele kɛ to i ka zakatul fitiri hakɛya min bɔra nafolo la k'a di est ce que a bɛɛ to don yɔrɔ kelen wa n'a dila bolokolo ma min bɛ jamana la jamana min ma ko bɛ nafolo la donc kuma la surunya bolo ma ni k'a ye bi tubabu la Amérique le wa Europe le wa misiriw la o bɛ kɛsuw bila yen maa kalannenw don maa faamunenw don maa kalanninbaw don silamɛya ɲɛmɔgɔba minnu fana b'a jamanaw la olu fana fatawa minnu bɛ bɔ ka bɛn a ma u bɛ baara kɛ o de la diina tɛ kunfɛ ko ye ni ne diyala ne ye bi ne hakili bɛ nin de la hali n'a sɔrɔ kira ta kɛcogo le sabatini bɛ mais maa minnu ye yɛrɛ sɔrɔ tunkan na bɔda min fɔla ka bɛn an ye abu hanifa ka kuma min fɔ an bɛ ala dali ka bɛnsɛma di an ma ala m'o kɛ la hali bi an bɛ to zakatul fitiri kɔnɔ jɔnw de n'a bɔli ka kan mɔgɔ mɔgɔ b'i ka mara la i den i muso mɔgɔ mɔgɔ b'i ka mara la i jija i y'a bɛɛ ka zakatul fitiri bɔ ni den min sela a yɛrɛ ko ma a bɔra ka liberté ta i kɔni i den de dɛ i b'a kɔnɔgɛn dɛ parce que den caman bɛ yen baba ayi hali ni ma bɔ ne yɛrɛ b'a bɔ a dɔw ma ko t'a la dɛ parce que den dɔw bɛ yen ah non n bɔra kɛ cɛ ye bi n bɔra kɛ n yɛrɛ ta ye a fɔ a yɛrɛ i bɔra k'i yɛrɛ ta ye n'i m'a bɔ kɔni problème n'i ma dɛ n'i kɔni sikala den min na k'a fɔ i b'i den dɔn ka tɛmɛ walahi hali yala zakatul fitiri bɔ hali n'a yɛrɛ fana k'a ta bɔ o bɛ kɛ bonus ye baasi t'o la parce que o lo zakatul fitiri pour que sun dɔ la sun ye seniya jani a ye se Alahu Taala bara a bɛ bɔ waati jumɛn tile kelen to seli la walama ka tile fila to seli la ni mɔgɔ mɔgɔ nana n'a ka zakatul fitiri ye seli kɛnɛ kɛyɔrɔ ka sɔrɔ alima min ma yɛlɛ minbaru kan fɔlɔ ka kutuba damina seli ma kɛ fɔlɔ zakatul fitiri ɲana mais ni alima min banna fɔla ko salamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah karamɔgɔ sera na zakatul fitiri mina kelen y'a bila kɛsu la n ɲinana ma nana ye joona a lɔn k'a fɔ k'i la zakatul fitiri baraji i tɛ n'o sɔrɔ la i kɔni ya nafolo min nana walama i ya suma min nana a bɛ bila saraka le bonda kɔnɔ c'est comme ni ka saraka bɔ i bɛ baraji min sɔrɔ mais zakatul fitiri yɛrɛ baraji ayi i fɔ n'o kɔ ne yɛrɛ fana ma adamaden yɛrɛ comprendre quoi dɔw bɛ to retard la waati bɛɛ zakatul fitiri ko la san bɛɛ i b'a fɔ ko considération ba le tɛ silamɛya kitiw kɔnɔ fɛn min dili ma k'a b'i seniya k'i ka sun seniya janni i ka sun baraji se Alahu Taala ma donc an bɛ Alahu Taala dali ka a bɔli nɔgɔya an bɛ ala m'o kɛ la kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ suma ni fɛn min na n'i y'a calculer an ka waati la i bɛ taa sɔrɔ dɔnnikɛlaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais fanga bɛ min na ni anw bɛ silamɛw lali a la o de ye kilo 2 ni demi ye hali n'a sɔrɔ dɔw ko kilo 2 bɛ wasa kɛ walama kilo 1 ni demi bɛ wasa kɛ mais a caman na
fɛn ye wara o ka fisa n'a ye dɛsɛ kilo 2 ni demi o bɛ bɛn jamana e bɛ jamana min kɔnɔ suma min bɛ dumuni n'a ye n'a sɔrɔ aw fɛ yen kabato le bɛ fanga la ye non ilo ye kabato to kaba n b'a ye kaba le an y'a fɔ ko kaba fɔ cogo tɔ kelen nin fɔ non non to ɲɔ voilà ɲɔ to parce que ni ko kabato ne burunakaw ye kabaw le est-ce que mɔgɔ burunakaw ka kan ka dun wa ah non ne burunaka le kabaw ye donc k'a fɔ ko kaba bele hali kaba beleke ne tɛ sɔn k'a fɔ non ɲɔ beleke m'o fɔ mais n'i y'a fɔ ko kaba beleke misarinakaw bɛ sawa quoi parce que n bɛ bɔda dɔw ma u bɛ kabalakaw attaquer n don tɛ sɔn mɔgɔ ye se kabalakaw ma e k'a dɔn ko ni mɔgɔ tɛ i fa la i b'i nala le donc an bɛ kabalakaw bonya kosɛbɛ jafunukaw don karamɔgɔ yɛrɛ le fana ye kabalakaw ye ala m'an bɛnna sahaba ma o fana y'a apprenti le Fofana ou yani misaro si ala m'an bɛnna sahaba ma donc zakatul fitri an y'an jija k'a bɔ jani seli kɛnɛ ban cɛ ni masa bɔla tile 2 seli ɲɛ y'i jija n'a fɔla ko sini ni seli ye y'a bɔ ni masa bɔla o fana na i jija dɛ seli kɛnɛ la ye teriya ka wa bɔ dɛ n'o tɛ n'a banna fɔla ko salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah dɔnnikɛlaw ko kiti jumɛn b'a la ala kɛra y'a farida an kan ne a y'a diyagoya an kan ni le min ma sɔn est-ce que monsieur Kocha ele ka sun baraji ye taa ala fɛ ka sɔrɔ gbangba ni nɔgɔ ni ala sɔsɔ b'a la o ka di le wa monsieur n barankɛ yɛrɛ tɔgɔ a bara kɛ fa non n bɛ fɛ ka a denkɛ le tɔgɔ la a kan Abu Muhammad est-ce que i bɛ diɲɛ i ka sun baraji ye taa ala fɛ ka sɔrɔ nɔgɔ b'a la bon an bɛ na kuma dɔ bila 4 carré kɔnɔ mɔgɔ bɛ ko dɔ labasan silamɛw b'a labasan kelen tɛ ni jaka ko fɔla zakatul fitri ko fɔla ko nin fana ye jaka sugu jumɛn ye i y'a nafolo jaka min bɛ bɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen o ni zakatul fitri tɛ kelen dɛ san n'i ka nafolo sela jaka bɔ ma san i ka kan k'i ka nafolo jaka bɔ o ye force ye silamɛya lɔni bɛ pilier lɔru min kan o dɔ la kelen de b'o ye k'i ka nafolo jaka bɔ san ni ala ka nafolo d'i ma ni san yɛlɛmana nafolo kan i bɛ dɛsɛbagatɔ niyɔrɔ bɔ a la maintenant ni sunkaro fana bɛ ban sun dɔ la kelen-kelenna bɛɛ hali ni min ma se sun dɔ la ka bɛn bana ma olu fana ka kan ka zaka dɔ bɔ n'a bɛ fɔ a ma ko zakatul fitri o dɛnni bɛ sun de la o ni sun de bɛ taa ɲɔgɔn na o ka kan ka bɔ ka bɛn o de ma an kɛni bɛ ka kuma o de kan ani mɔgɔ bɛ wari min bɔ a yɛrɛ kun n'a ka mɔgɔ dɔ y'a tigi dɛsɛni bɛ k'a dɛmɛ o ye sarakaw de ye donc an ye fɛn bɛɛ bila bonda kɔnɔ an kana na ɲagami a la hali sini dɔw bɛ yen zakatul fitri ko nin san bɛɛ y'a ye bɔla mɛ hali sini olu ɲagamini b'a la ka sɔrɔ a ka nɔgɔ b'ale sunkaro kosɔn fɛn min bɛ bɔ la ni sunkaro kɔni banna kɔni o ta ko nɔgɔyala mɛ ni sunkaro kɔni k'a kun na bɔ a ban waati wajibiliw bɛ k'a kan fan bɛɛ fɛ aw ye suman di dɛsɛbagatɔw ma ala kɛra k'o de fɔ sallallahu anw ye dɛsɛbagatɔw ladumuni zakatul fitri bɔli ka kan ka kɛ an ye teriya k'a di dɛsɛbagatɔw b'o yɛrɛ labɛn n'a ye k'o ka suman ko préparer n'a ye k'o ka sumanw labɛn n'a ye alhamdulillah an ye diina nin ni k'a mafilɛ hinɛ diina ba do quoi ne ni ka denbaya e ni ka denbaya kana dumuni kɛ ka sawa ka sɔrɔ daga ma sigi dɔw fɛ so kɔnɔ ko dɔ fana bɛ yen an bɛ na an da bila kan monsieur Touré suma min bɛ domu jamana kɔnɔ kaba le bɛ domi ɲɔ le bɛ domi anw fɛ yen monsieur Diané i tɛ kabalakaw to yen n bɛ yafa taara kabalakaw fɛ n balakaw lo e k'a dɔn mɔgɔ t'i balakaw dɔgɔyala kabalakaw masa n t'o la ko tolonna quoi k'a daminɛ a fitinin f'a belebele n boronnaka la a bɛɛ ye mɔgɔ fana kana s'a foyi ma n n'o fana mako b'a la duwawu la kosɛbɛ ale fana ye duwawuba le kɛla n ye mɔgɔ min den ye n'o ka duwawu kɛ e k'a dɔn k'o bɛ sabati alhamdulillah donc n bɛ kan ka nin de fɔ sisan ni ele taala ka taa ɲɔ di dɛsɛbagatɔ dɔ ma ou ka taa malo d'a ma a b'u nin lamɛn dɛ tobilikɛ wari t'a bolo n b'a dɔn n'an bɛ nin faamuna a bɛ dila dɛsɛbagatɔw ma wa hali tamaro yɛrɛ a bɛ bɔ nin bɛɛ la
kira ka waati la bola nin bɛɛ la quoi domini min bɛ kɛ a kan ka bɔ domini la komi an ka fɔ ɲami mais ele nana kana kaba non a tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen voilà ele nana kana ɲɔ bɔ ou bien bimbiri ou bien malo ele nana o di dɛsɛbagatɔ dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ dɛsɛbagatɔ nin a lona i nana ka n'i ka zakatul fitiri suman d'a ma fewu mais suman nin bɛ tobi fɛn min na o t'a kun karamasera nana dɔ d'a ma dɔ nana dɔ d'a ma a yɛrɛ y'a salon masha Allah karo kelen yɛrɛ balo yɛrɛ dila ma fewu mais a nafolo tɛ yen k'a d'a ma ne fɛ silamɛw ka kan ka nin yɔrɔnin mafilɛ i ka diina ka ko dɔ fɔli la daga ye mais i fana y'i jija force tɛ dɛ i bɛ n'i ka zakatul fitiri suman di mɔgɔ min ma dɔɔnin bɔ tuguni k'a d'a tigilamɔgɔ ma a ye se o kɛla ka domini tobi sɔngɔ ye monsieur Touré n'i ka ɲɔ bɔrɔ ta ka na di karamasera ma a bɛ sa wa nin na waatinin kɛ n bolo mais tulu min santɔ jaba min santɔ a bɛ kɛ di bon mɔgɔw bɛ ɲina nin yɔrɔnin kɔ waati dɔw la a don fɔla ko n'i ka saraka bɔ ka dɔ fara i ka saraka bɔ kan faman tatawwa khayr n'a fɔla ko an kan ka dasi lɔru le di o suma hakɛya le di ele ko ko non ne bɛ na 20 ou bien 100 ou bien 30 suma hakɛya di i ka baara ɲuman ba kɛ ele bara dɔ fara i ka saraka bɔli kan mais i b'i jija fana ka i bolo don i jufa la ka den k'o di bon i bɛ nin kɛ i ka tobili sɔngɔ ye seli don wala mais i bɛ nin yɛrɛ zakatul fitiri b'a di mɔgɔ min ma a bɛ di dɛsɛbagatɔ le ma dɛsɛbagatɔ a tɛ k'a fɔ ko tuma dɔ sumamankoyaba le bɛ ale la e ka lɔn an ye tubabula ta fɔ yan ka bɛn Abu Hanifa ka taasilaw ka min fɔ ni européens ni américains caman bɛ basé o kan an karamɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ tɛ fɛ da ye bila kumaw la non kira ka waati la a bɛ bɔ suman de la an ye to suman yɛrɛ bonda kɔnɔ ils sont radicaux sur le sujet mais n'i ma bɔ ka na tunkan na ka koɲɛw filɛ i tɛ se kuma na tunkan silamɛya ka ɲɛsin le ma hali bi Ala man bɛnna saba ma ɲa kuma bɛ min kan i bɛ se ka fɛn dɔ di adamaden ma komi a fɔla cogo min mais fɛn min ditɔ a ma o ye tuɲa na fɛnw fana ka kan ka accompagner fɛn dɔ de la ale se ka fɛnw tɔnɔbɔ tu peux pas croiser comme ça un pauvre Ibrahim ya tamaro ta k'a d'a ma tamaro bɛ fɛn na a ya zakatul fitiri le ten ale na don ne don selilon ni e selilon sogo le bɛ kɛ anw ka naji kɔrɔ selilon monsieur Soare na qualité fila le bɛ tobi a filaburuna bɛ kɛ ka tila ka naji funfun a la dɔnku yɛrɛ bɛ fama san kɔnɔ ka dumuni min kɛ o le bɛ kɛ c'est à dire sawa yɛrɛ bonda kɔnɔ mais ne taala ka taa n ka suman di dɔ ma sariya ko le fɔ n ye mais hakili ma bila la ni se bɛ n ye est ce que n tun tɛ fɛnnin dɔ giliser fana k'o d'a ma k'a ka koɲuman tɔ ladiya da wa a denw fana bɛ yen en dehors même de zakatul fitr a denw mako bɛ selifani na hali ni ma fani sɔngɔ caman san sa n bɛ se ka dɔn parce que selilon ye silamɛw ka ɲagaɲaga don de ye quoi fani kuraw bɛ don hali ni bubu derikiba kuraw don olu bɛɛ n'a doli ka kan surtout nin waati bɛɛ la mɔgɔ bɛ ɲina feeretanuw kɔ feeretanuw fana ya kinin ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan ele bɛ seli yɔrɔ i n'i ka denbaya bɔ la i n'i denw bɔ la o yecogo cɛ ka ɲi o sapenin bɛ i denw ye samara kuraw don fani kuraw b'o la ele ni yɛrɛ n'i muso n'i ka denbaya aw bɛ kan ka taa wallahi an miiriya bɛ taa ko dɔw bɛ olu faw tɛ ɲɛnamaya la kɔ olu baw tɛ ɲɛnamaya la kɔ jɔn de bɛna ninnu makari minɛ jɔn de bɛna ninnu hinɛ minɛ ka hinɛ ninnu la o fana ye se ka nin kɛ ni anw ye sawa la parce que bi bɛɛ ɲɛ gbanimɛ ni denw de ye les orphelins sont abandonnés ils sont rejetés on ne prend même pas soin d'eux fo association senima minnu bɛ bi n'o bɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan ka selifaniw san ka a latila yatimandenw na an bɛ alaw taala dali ka nin association senima ninnu ka ala diɲɛ ka sabati nin barakaba dɔ la ala m'o kɛ la wallahi
adamaden kana ko dɔ ye k'i b'a saboter dɛ. Ko dɔ ye ni ɲa yɛrɛ la a bɛ adamadenw encourager. Waati dɔw la réseaux sociaux kan mɔgɔw b'o ka dɛmɛ dɔw bila ka taa di karamɔgɔ ni alimami dɔ ma k'o y'a di dɛsɛbagatɔw ma. Alimamiw ala ka adamaden bɛɛ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. O bɛ na nin saraka exposé dɛsɛbagatɔw bɛ na ka n'a ta. Dɔw ka filɛli ni ɲa la yeli ni faamuyali la a tɛ diya dɔw ye. Ou bien dɔw b'a fɔ ko saraka min kan ka bɔ sutura la mais ele bɛra na ka na i yɛrɛ filmer pour que i kana na compte bɛɛ ta i yɛrɛ ta ma. An bɛ waati min na bi fɛn min n'a bɛ poche la n'a bɛ fɔ a ma ko nafolo dɔw bɛ yen a tɛ bɔ o poche la fo n'o k'a ɲɔgɔnna dɔ ye. C'est-à-dire fɛn min b'olu motiver k'a bɔ k'a di karama sera sela ka nin kɛ ale tolo y'o don o la dɔrɔn ayi lɔ jan fana n'a kɛli ka kan. Ni yatimandenw orphelins ma labɔ k'o yira dereki minnu ditɔ o ma ele y'a ye k'a fɔ ala la ne dɛsɛla min kɛli la cɔ dole k'a ka nafolo lata a y'a lata ladiri dɔ ma ko ka yatimandenw ko k'o fariya bɔ tuyale ni ka denmisɛnw lɔni ye image la c'est un peu choquant mais ne regarde pas ça seulement Myriam min bɛ nin kɔfɛ a bɛna adamaden joli le bila saraka bɔ la a bɛna yatimaden joli le ɲaji cɛ a bɛna yatimaden joli le fariya bɔ a bɛna yatimaden joli le bila domini na y'o le ma filɛ. Il faut pas juger la personne. Adamaden i dusukun na i bɛ min kɛ ni ala cɛmala la danfɛn foyi tɛ se k'i juger o la k'a fɔ a b'a kɛla yɛrɛ yira la a b'a kɛla waso la ayi ɲinɛ o kɔ i kana adamaden bisikiya ko la i m'a lɔn a b'a kɛla ka bɛn ko min ma. Ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ ko ni aw ka saraka kɛ kɛnɛma ko ye haramun t'a la dɛ. Exposer ton sacrifice haramun t'a la dɛ. Mais ko ni aw k'a dogo ko a sɔn hɛrɛma ye o le. C'est encore mieux. C'est-à-dire i bɛ saraka bɔ pour que mɔgɔw ye ɲɛbɔ ye courage ta saraka bɔ la. I b'a kɛ waati min na i dusukun ala b'a dɔn i yɛrɛ b'a dɔn waso tɛ dɛ yɛrɛ tɛ dɛ. Parce que hali ni k'a kɛ dogo la ni k'a kɛ waso la ala t'a fɛ. Kuma tɛ i k'a kɛ kɛnɛma ni waso ye ala t'a fɛ. Mais e bɛ kan ka lasuli le kɛ mɔgɔw ye ɲɛbɔ saraka bɔ fɛ o ye o ka nafolo o y'o bolo bɔ o ka nafolo la k'a di. Donc an bɛ Alahu taala dali saraka bɔla minnu bɛ yen bi duwawu kɛrɛnkɛrɛnnin ka kan ka kɛ bi réseaux sociaux ye duwawu kɛrɛnkɛrɛnnin ka kan ka kɛ bi WhatsApp groupe ye n'i y'a lajɛ bi silama minnu lakafoni bɛ WhatsApp kan silamɛya kalan lɔnni ɲini na ani minnu farani bɛ ɲɔgɔn kan k'o ka dɛmɛw ɲɛsin yɔrɔw ma yɔrɔ minnu n'a minɛ ka kan ninnu ye jijaba kɛ dɛ. N'i ye Faransi ma filɛ ka Belgique ma filɛ ka Espagne ma filɛ ka Italie ma filɛ ka Angleterre ma filɛ ka Australie ma filɛ ka Amérique ma filɛ ka farafinna ma filɛ ka taa ye ko an badenw bɛ nin jamana kelen kelenna bɛɛ la olu lakafoni bɛ site kelen kan ko WhatsApp site n'a fɔra ko fi sabilila bɛɛ bɛ sin ka dɔɔni dɔɔni bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan o le tatɔ sisan k'a lataa yɔrɔw la a ka kan ka don yɔrɔ minnu la a ye nɔ caman bɔ farafinna a dɔ ye mun ye o le forage wallahi an bɛ to yan kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ WhatsApp groupe dɔ kan i bɛ dɛmɛ kɛla n'a fɔra ko fi sabilila forage bi forage cayala bi an fɛ o ye ala tanoba ye mɔgɔw tun bɛ waati jan taamaw kɛ ka taa ji ta kɔ la yɔrɔ minnu la bi n'a fɔra dɔrɔn image dɔ nana ninnu ma ko bɛ forage la i bɛ sin k'a ye ten dɔrɔn association dɔ ou bien groupe dɔ ou bien jamakuru dɔ o lakafoni bɛ réseaux sociaux fan dɔ fɛ olu bɛ sin ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a lata kɔlɔn bɛ sigi o na forage bɛ sɔrɔ a la maa minnu dɛsɛlen bɛ fana a bɛ lataa feeretanniw yatimadenw ma ala ma nin ɲɔgɔnna cayala ala danni ma réseaux sociaux ye nafaba ɲɛ silamɛw ma a bɛ silamɛw kɛ kelen ye o tɛ duniya fan kelen mais a bɛ sin k'o bɛɛ la ka fɔ miiriyaw bɛ kɛ kelen ye dɛmɛw fana bɛ fara ɲɔgɔn kan a baara ɲuman k'a caya ala m'o kɛ la an bɛ Alahu taala dali seli min ni an bɛɛ b'a makɔnɔna nisɔndiyalon belebele don ka seli kɛ k'an to kɛnɛya la ala m'o kɛ la a fana y'an jija selilon n'an bɛ bɔ ka taa seli kɛnɛ la seli deni ani seliba komi an b'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ tu a cogo ko seli tigɛli bɛ k'o la ko kosɔn kana tigɛli lalaw kan donc seli n'an bɛ bɔ ka taa seli kɛnɛ la sunkaro la ani mun kɛli ka kan an ka karo kelen kɛ walama tile 29
ala sela ka sun doli nɔgɔya an ye sɔgɔma domini tun dabila la suguri dom kɔfɛ o tɛ wa an tun b'a damina fajiri kɔ fo ka na se tele bɛ na ka sun tigɛ komi seli sela seli sunkaro seli sela n tɛ a fɔ dɔw ma n puka ye nɔgɔya selidenni ala ma nɔgɔya la non an bɛna bɔ ka taa selidenni na an ka kan ka mun kɛ sunna bonda kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ala ye masa selimani ye ko min ka di ala taala ye o de ye seniya ye an y'an jija ka an yɛrɛ ko ka ɲa farafinna ni images bɛ nu man ji le bɛ gbɔn a lɔn cɔmɔ ou bien o tɛ wa voilà ji le bɛ gbɔn propre hali ni cɛgbana minnu tɛ ko la sɔgɔma o na ko a lɔn ji bɛ kɛ so na bɛɛ ta bɛ taa bila n'e banna ko la tɔ kelen bɛ don ka taa ko c'est-à-dire l'ambiance est là c'est-à-dire ni ko la seli lɔn i b'i jija cɔ i ka don fani ɲɛnama ba parce que nisɔndiya lɔn ne fɛti lɔn ne k'i yɛrɛ sape k'i yɛrɛ pare bien mais c'est quoi ça k'i ka don fani ɲuman don i kana i b'i yɛrɛ labɛn dɛ k'a yɛrɛ ka ye silama ye i ka nisɔndiya lɔnba don i yɛrɛ bɛ madamu ma ɲininka madamu i ye fɛn ye basan couleur jumɛn de don ou bien ni veste yɛrɛ le ka di ye i bɛ madamu ma ɲininka i ye fɛn ye veste le don ou bien ne ni n denw ye veste le don maa dɔn bi muso caman fɛ o cɛw ye basan de don ka taa selikɛnɛ la parce que a caman bɛ yen ni veste dɔ la musow bɛ siran de ah non o tɛ veste ta veste la ko ma nɔgɔ ma kosɛbɛ voilà ni cɛ ka veste don dɔrɔn o ya kuma bɛ caya parce que olu miiriya bɛ taa ko wɛrɛ de la mais ni cɛ kɔni ka basan don a caman na nin ye responsable ta le ye ala ma nɔgɔya la donc n'an kola k'an ka don fani ɲuman don an kana jan n'an ye bɔ ka taa selikɛnɛ la an ye dumuni kɛ kira tun bɛ tamaro le dɔn a tun bɛ tamaro dɔn witiri bonda kɔnɔ tamaro kelen ou bien tamaro kelen fila saba jan n'a ye taa sunkalo seli kɛnɛ kan avant qu'il ne parte à la prière il mangeait ça c'est la fête des Eid fête jan n'a ye bɔ a bɛ dumuni kɛ maintenant seliba n'a bɛ bɔ ka taa seliba la lɛya bɛ kana tigɛ min na a tun tɛ dumunikɛla bɔtɔ fo n'a kɔ seginna a tun bɛ dumuni kɛ a ka lɛyansogo de la est-ce que an y'a yɔrɔ faamuya c'est le contraire sunkalo selidenni ala wa na bon sunna bonda kɔnɔ tamaro don e bɛ se i fa la basi cɔmɔ ko k'i fa mais sunkaro banna ɲa mani selikɛnɛ la e taatɔ ni k'i fa a b'i sɛgɛn dɔɔnin dɛ e bɛ taa ni kow ye dɔɔnin dɔɔnin o yɛrɛ fana ka ɲi santé ma donc kuma la surunya bolo ma i bɛ tamaro dɔn witiri ka sɔrɔ ka taa selikɛnɛ la ni kɔ seginna sa alhamdulillah i b'i tɛmɛ propre ka dumuni kɛ komi i b'a fɛ cogo min donc alhamdulillah n'an fana bɛ taa an bɛ taa sila min kan n'an m'an kɔ segi an ye sila gbɛrɛ ta o fana ye kɛra ka sunnaba dɔ ye force tɛ dɛ mais sunna le n'i y'a kɛ i bɛ sunna baraji sɔrɔ n'i bɔra sila min kan i kɔ segitɔ i bɛ sila gbɛrɛ ta tubabula yɛrɛ bɛɛ ye sila le ye sila ko tɛ anw na yan n'i nana autoroute fɛ i taatɔ i bɛ taa bɔ E19 fɛ ou bien A12 fɛ ou bien i bɛ taa bɔ route nationale fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw pour que silamɛw y'a ye k'a fɔ ko ja ninnu ka diinɛw ka ca u bɛ fan bɛɛ fɛ a sunna yɛrɛ bonda kɔnɔ kira tun tɛ seli kɛnɛ kɛ misiri kɔnɔ sɔrɔsala a tun bɛ taa gbɛkɛnɛ le ta a bɛɛ ye na mɔgɔ tɛna mɔgɔ bali nali ma muso minnu tɛ seli ji la une femme qui a vu ses menstrues muso min bolo bɛ ji la a bɛɛ ka kan ka n'a lɔn o kosɔn umatu aw ta nin kɛcogo ka ɲi dɛ ka taa kɛ saliba dɔ la bɛɛ bɛ na ye non parki an y'a demandé mais an ma résultat ba sɔrɔ fɔlɔ donc a kɛ kɛnɛ ma gbɛkɛnɛ la o fana ye sunnaba le ye n'a fɔra k'a bɛ kɛ misiri la muso dɔw bolo bɛ ji la o tɛna nana misiri la e bɛ seli baraji sɔrɔ mun n'olu t'a sɔrɔ an dɔ bɛ silamɛ de ye donc n'an k'a kɛ espace bɛɛ kan walama yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ misiri ye gbɛkɛnɛba don muso minnu tɛ seli bolo ma n'o bolo bɛ ji la olu bɛ se nana lɔla jama kɔfɛ ka selilaw assister an ka karamɔgɔ dɔ tun bɛ nin yɔrɔ fɔ an ɲɛna fitinama ko mɛlɛkɛw n'o ka caméra le bɛna a lɔn ko bɛna bɛɛ la ka fɔ ni filmer donc hali ni muso minnu bɛ kɔfɛ n'o bolo tɛ ji la ko b'olu fana filmer donc o k'o CD le bɛ o cassette le bɛ taa n'a ye bon ni filmeli le bɛ kɛla waati min na muso minnu bolo bɛ ji la o ma na an taatɔ an n'an denw bɛ bɔ an n'an musow bɛ bɔ an bɛɛ bɛ bɔ ka taa musow bɛna lɔ musow lɔ yɔrɔ
muso minnu tɛ seli bolo ma olu b'i lɔ selilaw kɔfɛ n'a bɛ kɛla gbɛkɛnɛ ka misiri t'o ye donc o fana bɛna ka na seli assister hali n'o ma seli olu bɛna dɔrɔn ka na filɛli de kɛ ka lɔ muso tɔw kɔfɛ ka espace don ni musow cɛ minnu bɛ seli la k'olu to bɛ seli olu min tɛ seli bolo ma o nana ka na assister parce que an bɛɛ ni bɔli ka kan ala kɛra sɔrɔ sallam alaw taala ko kuranɛ kɔnɔ ko a ma muhamadu ci foyi kosɔn illa rahmatan lil alamin a ka hinɛ ka bon tellement hali muso minnu bolo bɛ ji la a ma ɲinɛ o kɔ hali muso minnu den sɔrɔ sanfɛ n'o ka den sɔrɔ joli ma tigɛ a ma ɲinɛ o kɔ k'o bɛɛ bɛ bɔ an ɲina ka na ni nɛɛma belebele assister donc alimami fana selilon ni maaw nana ka na sabati seli kɛnɛ la jama minnu natɔ lɔfila tɛ seli la dɛ lɔfila tɛ seli la dɛ parce que an ma video ye a caman na ja n'an ye na an bɛ maaw ye o bɛ kan ka fo k'a fɔ le ka segin k'a fɔ lɔfila bɛ seli bi charte ni seli kɛnɛ tola misiri kɔnɔla ma an ma espace sɔrɔ an bɛ na an wasa don seli kɛnɛ la misiri kɔnɔ bɛɛ dɔ b'a lɔ n'i donna misiri kɔnɔ i kan ka mun kɛ i kan ka misiri lɔfila fɔ kɛ donc a n'a kɛla ten données bɛ changer mais ni seli kɛnɛ bɛ na jɔ kɛnɛ ma le gbɛ kɛnɛ kan walama salu n'a ɲɔgɔnnaw la n'i nana i bɛ sigi le lɔfila seli t'i ma k'a fɔ n nana seli kɛnɛ la n'o ye lɔfila seli i tɛ misiri kɔnɔ dɛ i bɛ kɛnɛ ma le i bɛ sali le kɔnɔ lɔfila seli bɛnna ka bɔ i kan ele bɛ sigi le ka ala tɔgɔ kɔrɔtali kɛ allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله donc ebe Allah Ta'ala to senya pour ne pas que ye nyina yiroko o ko son seli kana o la so iba ye ma do be abeto ka adama do hakilla ji parce que adama de nyina ko ju abe seli kɛnɛ la sogo la ni ko gbɛrɛ la donc pour que i hakili ye to a la n'a fɔla dɔrɔn bɛ rappelé kɛra ka sahaba dɔw tun bɛ yen ni nin période tun bɛ se la o tun bɛ don lɔgɔfiyɛ la de parce que lɔgɔfiyɛ la wari ɲini dɔrɔn de bɛ ah non ça c'est 1000 francs i b'a ta ou bien i t'a ta he cɛman na marchandise sɔrɔ nin na o bɛ don lɔgɔfiyɛ la ka taa yira ka lɔgɔfiyɛ la o b'o kan na bɔ Allahu akbar n'a kɛra ten maaw hakili bɛ jigin a la i taatɔ misiri la ye Allahu Ta'ala tɔgɔ fɔ kɔrɔta i kɔ segitɔ fana ye Allahu Ta'ala tɔgɔ fɔ kɔrɔta alimami ne natɔ selilon sisan kana mɔgɔ la seli bɛɛ bɛ alimami ma kɔnɔna jumalon ni alimami donna misiri la jumalon a b'a daminɛ kutuba le ma fɔlɔ kutuba fila a bɛ kelen kɛ ka sigi ka tila ka kelen kɛ fana ka b'o la a bɛ na ka na seli kɛ jumalon a bɛ daminɛ kutuba le ma n'o bɔla ye seli mais seli kɛnɛ fila la contraire le ni alimami banna do la alimami b'a daminɛ fɔlɔ seli le ma n'alimami banna seli la assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah alimami bɛ wuli sisan ka kutuba daminɛ kutuba fila a bɛ kelen kɛ k'i sigi ka tila ka kelen kɛ ni kutuba banna seli kɛnɛ banna mais jumalon seli a bɛ daminɛ kutuba le ma n'o banna ka seli kɛ mais seli sunkalo seli ni dɔnki seli a bɛ daminɛ mun ma fɔlɔ o le ye seli ye lɔ fila le bɛ seli a fana na ka ban fana ka kutuba kɛ lɔ fila fɔlɔ Allahu akbar fɔlɔ le bɛ kɛ suɲɛ 7 a bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan filanan suɲɛ 6 parce que dɔw fana bɛ ma ɲininkali kɛ nin na k'a bɔra kɛ Allahu akbar ko ye Allahu akbar Allahu akbar ko selilo ne ka Allahu Ta'ala tɔgɔ kɔrɔta o le ka di Ala ye k'a fɔ k'a kɔrɔta Ala bɛ sawa mɛlɛkaw la lon minnu na dɔw le ten arafa lon silamɛw bɛ bɔ lon min ka fara ɲɔgɔn kan mɛlɛkaw aw y'a lajɛ ne ko n bɛ adamadenw dan aw do ko Ala n'i ye danni kɛ ninnu tɛna foyi kɛ ka Ala sɔsɔ kɛ ninnu ma filɛ bi ninnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni Allahu Ta'ala kosɔn
ni seli banna min yɛrɛ kanuni mɛ ni seli banna silamɛw ye sawa ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn baro karamɔgɔcɛ a kɛla faama ye dɛ farafinna yɛrɛ retrouvage belebele le i ni teriw don ka waati jan k'a ma ɲɔgɔn ye seli la caman b'a décider ka taa seli kɛ so o faw n'o baw kɔrɔ a bɛ i permettre ka dɔ fara i ka silamɛya balimaya kan ni maa caman ye surtout lu dɔw kɔnɔ anw mɔnna n'o ye alhamdulillah a don na i fa dɔgɔcɛw bɛɛ o bɛɛ bɛ na min ye kɔrɔbali ye o bɛɛ musow bɛ tobili kɛ ka na bila wallahi i bɛ tasa kɔnte waati dɔw la a bɛɛ bɛ se wasa dɔ la lu kɔnɔla la o fɛ mais balimaya bɛ sabati ni kɛwale minnu ye ni min muso bɛ to le tobi a bɛ na taa o sigi ni min ta ye lafiri a bɛ na taa o sigi ni min ta ye zagamɛ a bɛ na taa o sigi munna dumuni ko tɛ a tun tɛ wari de sa ko bɛrɛ b'a la denw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dumuni kɛ mais nin bɛɛ dabilala bi an fɛ farafinna bɛɛ bɛ miirili yɛrɛ le ma farafinna yɛrɛ laban kɛla denmisɛnw de ye denmisɛnw de bɛ lutigiya la bi lu kɔnɔ chacun wallahi n'i taara farafinna dɔnkili seli la walama n'i ka image dɔ ye fo kinikini b'i minɛ cɛkɔrɔba le tun bɛ na n'a bɔra selikɛnɛ la a b'a ka lenya la k'a kana tigɛ mais denmisɛnw de bɛ lenya kana tigɛ la bi farafinna denmisɛn minnu dɔw bɛ n'i y'o si lajɛ hali a ma tɛmɛ 30 kan munna olu kɔrɔcɛba minnu fana bɛ olu bɛɛ nana tunkan na olu bara vide i b'a fɔ i dɔgɔnin min ma ko agba ko ni y'an nu dɔgɔnin jugu le dɔgɔnin jugu ko to ye dɛ bi olu le lutigi ye f'an ye sɔn o le ma olu le bɛ an ka lu koɲa bɛɛ décider parce que n'a fɔra ko e ye bɔli daga kunna tubabula kɛ k'i sigi farafinna a bɛ gɛlɛya i ma cɛ ko ka taa sigi farafinna k'a sɔrɔ anw de tun bɛ cɛkɔrɔbaw accuser fɔlɔ ni sosigi selaw ma i tɛ taa so tɛ wa i bara kɔrɔ bɛ mun kɛra an fana mara n'a bonda kɔnɔ mɔgɔ min b'a bɔ a yɛrɛ la tubabula k'a fɔ k'a bɛ rentrer soirée a kuma ka ca dɛ a yɛrɛ bɛ caman na o y'a décider yɛrɛ ko n bɛ yɛlɛma farafinna o y'o ka doni bɛɛ cɛ ko ka duwawu kɛ san 2 bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ o y'o kɔ segin ka na k'a kɛla di ko kameribaw ye n ka nafolo dɔn ko kameri kɔrɔ kuma la surunya bolo ma komi lansara sela an bɛ Alahu taala dali zakatul fitiri a bɔli waati sela tile 1 to seli la walama tile 2 to seli la an b'a jigi k'a fɔ ni seli ma kɛ dimanche a bɛ kɛ tɛnɛ sika kɔni t'o la a b'o 2 le ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma kɛ dimanche a bɛ kɛ tɛnɛ a kɔni a tɛ tɛmɛ o kan n'a tɛmɛn'o kan fo n'an k'a to turalakaw bolo inshallah an bɛ duwawu fana kɛ an kana ɲina ni sunkalo ɲuman banna tile 6 min ye shawalu ye ka an cɛsiri ka bɛn an yɛrɛ b'a fɔ min ma ko ka sun bilasira pour que a se faamuya la an y'an janto o la kalo 1 de dila an ma a laɲini tɛ k'i y'a bɛɛ don ɲɔgɔn kɔ tile 6 min ka kan ka don i bolo laɲini min b'a la kalo 1 kɔnɔ i sela ka tile 6 don ɲaɲa e bɛ dɔ bi ka dɔ don sinikɛnɛ walama ka dɔ bi ka dɔ don sini a bɛɛ bi ele ma walama n bɛ 1 don semaine natɔ n bɛ dɔ wɛrɛ don ele kɔni sela juru sarala kalo 1 kɔnɔ k'a kɛ ɲaɲa a choix bɛ yɛrɛ bolo o le ye sun bilasira ye a yɔrɔ fana n'a waati sela an balakaw ka ɲininkaliw bɛ caya musow nin yɔrɔnin kan komi anw ka laadaw nana ma k'an to sun na sunkalo tile 6 juru bɛ an na bon sun bilasira fana an bɛ mun kɛ a 2 la an bɛ sun bilasira fɔlɔ kɔfɛ an b'an ka juru sara parce que an ma pɛrɛn juru sara la fɔlɔ parce que juru sara fo ka taa se sunkalo nata ma an bɛ se ka juru sara bari kalo 11 b'an bolo la fɔlɔ donc choix b'an bolo a don fɔlɔ ko ala kɛra muso Aisha radiyallahu anha ko ale tun b'a ka sunjuru sara fana sunkalo makɔnɔ de la bon musow b'a daminɛ mun ma sa est ce que an b'a daminɛ sunkalo tile 6 bilasira tile 6 le ma wa walama an ma sunjuru le sara fɔlɔ n'o tɛ n'an tɛ nin kɛ nin bɛ fɔ k'a fɔ mais n'a waati sera ɲininkaliw bɛ daminɛ parce que hali lɛri na ta n k'a kuma fɔ ta a caman perese ne y'a kuma fɔ ala ma nɔgɔya la kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ka sunkalo don ka tila ka a accompagner ka tuguɲɔgɔnyali k'a ka sun doli la ni tile 6 ye baraji min kofɔla san baraji min kofɔla ala b'o d'a ma a lamɛnya ko ni mɔgɔ min k'a ka sun don ka ban ka tuguni k'a ka sun na sun bilasirani na est ce que an ka kuma ye wa
mais est-ce que olu ka sun bana chaque asa bana chaque degré parce que julu bolu lawo donc loni kala chaman ko jani yena sumblaslan tel woro ke folo sunjulu sara le farda ni dia boya kiyo do folo ni chance min dilima e bi ka su blaslan tel woro ke ni kalo tele ma ban folo ba chamana jama chama me o idelika a chamana on yera fana mo idelika mais minu ba fola ko amba Aisha tuma ka sunjulu sara sungalo makono na yalaw abe fe ka munu fo ko Aisha tumetle woro mi medo sungaro ko fa tumo le do la folowa ko fe na per la wati mina ba ka sunjulu sara parce que ni be ko fo via da fale ou bien amba Aisha ta Kenya o parce que min fola ko tuma ka sunjulu le sara te le woro ni kuma ma fo ma de adona do balia ama donc afo luka limani ante se kunala mais min sabati la kira la sallallahu alaihi wasallam min me fo ambolo mawye no ta karamo chama mala dagala o basitala ebe se ka sumbla slan folo ko fe ki ka julu sara chama mo folo alhamdulillah anta fo ngo ye min fo ngo fotido mais on me ide min ka buli on bolo daluya mi ide ka buli on bolo o de ye folo ka sunjulu sara ni klala ni wati bey e be ka sumbla slan kalo kelen kono ala man bena sahaba ma donc on fait sunjulu sara o de priorité folo no bolay parce que bena foko me karo kelen ne dilama ko ka sumbla slan on man ta foka de kadaka ala man loni di adama de man fo loni na sini loni tobe ala taala de bolo minye sababay on nyene na daluya ka kene o ko so nya fo sisen to kelen ni ma fo nga mande mais fanga be mina o de ye on me ma la shu folo yika sunjulu le sara folo ni klalo la ibe soroka ika sumbla sarake ni ala ka chance dima ka soro shawal karuma ba rabbana atina fid dunya hasana non ameno kabi anka susel inshallah bi suje bena kode ni ala sona kuma ni lameni kelaw be nyon fe sanga ni wati be rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين